A political storm is brewing in North Goa's Perne, and this one is coming from within the government itself. Mandre MLA Jeet Arolkar, a legislator from the ruling dispensation, has launched a scathing attack over what he calls large-scale and questionable land conversions in the Pernem Taluka, putting his own government in the dock. What's more, the MLA has formally demanded an immediate reversal of these conversions, stating that he will raise the matter inside the Goa Legislative Assembly and continue pressing until the permissions are completely scrapped. TCP Minister Vishwajit Rane has publicly dismissed Arolkar's claim as shocking and factually incorrect. Rane insists that only 21 cases have been finally notified under Section 39A, covering 236,366 square meters and nothing more. The minister clarified that provisional proposals do not amount to land conversions, stressing that conversion follows a strict legal process involving scrutiny, objections and final notification. So, what does this all mean? Two leaders, same government, yet completely opposite narratives on one of Goa's most sensitive issues, land. Is this an internal course correction or a public power struggle playing out over Goa's land and future? One thing is clear, when ruling party MLAs question their own ministers, the controversy is no longer political noise, it's a warning bell. And for Perne, the land conversion row is far from over. आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकडे जेन्ना निवेदन घेऊन गेलो की जे सेक्शन 39 अंडर इतले ह्यूज कन्वर्जन जे पेडण्या तालुकान जाल्या त्याच्याविषयी आणि निवेदन दितात हांवें म्हाजी बायटूय सकयल दिल्ली की थंय जी कन्वर्जन जाला जे प्रोविजनल कन्वर्जन जाला ते रिवोक करचे म्हणून आणि इन्स्टंट रिप्लाय म्हणजे टीसीपी चीफ टाउन प्लॅनर एक नोट आउट जालो निवेदन दिवपाक ते प्रोविजनल जे तुम्ही परमिशन हे केला झोनिंग चेंज केला तो रिवोक करचो म्हणून पण त्या नोटार दिसून येयले की 2,36,000 ऑलरेडी नोटिफाय केली म्हणून आता ही नोटिफाय आम्ही सरप्राईज झाले शॉक झाले आम्ही गेल्ले प्रोविजनलाक केले हांगासर नोटिफाय 2,36,000 आता 2,36,000 ही केली ही ऑन वॉट बेसिस केली कित्याक थोडे 21 केसीस त्यांनी सांगले जे नोटार आहा ते 21 जर केसीस जाले जाल्यार म्हाका दिसता थोडेच ते न्यूज पेपराचेर सजेशनाक येयलेले बाकीचे म्हाका दिसना येयले अशें आनी येयले आसात हांव ना म्हणना पूण म्हाका दिसता कितलेशे येयले तेंचेर ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली एक उदाहरण म्हणल्यार हरमलचे म्हाका दिसता म्हाजे पर्सनल नोट आहा परत सगळ्या गांवांतल्या प्रत्येक घरांतल्यान ऑब्जेक्शन फायल केले तरी प्रोविजनल केले आनी आतां सांगतात ते नोटिफाय 2,36,000 गेले आनी उरलेले आहा ते प्रोविजनल आता म्हाका एक कळना प्रोविजनल हे म्हणजे कितें म्हणजे सगळ्यांक कन्फ्युजन आयज जो माझ्या हेच्या उपरांत म्हणजे माझ्या निवेदना उपरांत जे नोट आउट जाला सो ते एक कन्फ्युजन जाला आनी ते क्लॅरिफाय करपा खातीर आयज म्हाका ह्यो आतां व्हिडिओ काडचो पडटा कारण हांव गेल्लो प्रोविजनलाक दाखयले त्यांनी नोटिफाय 2,36,000 जाले म्हणून आणि उरले ते प्रोविजनल आता ते प्रोविजनल कॅन्सल करपाक लागून आम्ही पूर्ण पेडण्या तालुक्याच्या वतीन आमच्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक तशेंच तेन्ना झोनिंग प्लॅना वखदार जेन्ना 1 कोटी सुमार स्क्वेअर मीटर जमीन जेन्ना त्यांनी कन्वर्जनाक घातलेली आणि पेडणेकार जेन्ना भायर सरले तिडकीन आणि खरेंच प्रत्येक जाण भायर सरला आणि आमचो पयलींचो माजी आमदार लेट परशुराम कोटकर तो सुद्धा दुखानी रडत आमच्या चीफ मिनिस्टराकडे गेलो आणि त्यांना ते पोवन हे टीसीपी डिपार्टमेंटान आणि आमच्या ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टरान ते रिवोक केले आणि त्या टायमार रिवोक केल्यान पेडणेकारांक एक रिलीफ मेळ्ळें आणि आयज तशेंच 60 लाख स्क्वेअर मीटर जाता जाल्यार ते खंय रिवोक करपाची गरज आहा की Lindsay Menezes and Uza Sheikh for Goa 365.